ফের বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদের। টাউন হলে আয়োজিত জনসমাবেশ থেকে তার কটাক্ষ। মেদিনীপুর থেকে যাকে প্যাকিং করে এখানে পাঠানো হয়েছে সে দুর্গা মাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করে, মহিলাদের অসম্মান করে। তাকে বহিষ্কার করুন, প্যাকিং করে মেদিনীপুরে ফেরত পাঠিয়ে দিন তাকে। मिदनापुर से जो आया है पैकिंग हो गए, आया कि नहीं आया? वो दुर्गा माँ को गाली दिया, वो ममता दीदी को गाली दिया। यह रावण जो किसी माँ का, दुर्गा माँ का सम्मान नहीं करता, जो आदमी महिला का सम्मान नहीं करता, उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे आदमी को अपने गांव में, घर में, वार्ड में, मोहल्ले में मत ढूंढने दीजिएगा। ये जिस पैकिंग में मिदनापुर से भगा करके यहाँ भेजा गया है, उसी पैकिंग को बिना खोले हुए वापस इसको हमको मिदनापुर भेज दें।